यूनिक डिजाइन रो सबटा संगे ताजमहल डिजाइन अछि ऊपर डबल मयूर तले ताजमहल डिजाइन आ मझी रे एटा सबटा अछि कृष्ण महाप्रभु को डिजाइन टा अछि सब साड़ी रे 500 1000 लेस रे अछि खास सावित्री व्रत लागि नंटा की हफ्ते रो हेबा ओ स्पेशल ऑफर ब्लाउज पीस हां ब्लाउज पीस वर्क संगे एटा गुटे देखुन यूनिक डिजाइन रो सबटा अछि हमर पाखे सब साड़ी रो गुटे गुटे पीस ही अछि हां रामाग्री रे डिजाइनर सबटा संगे एटा 64 सबटा अछि ताजमहल डिजाइन अछि ना नुवा डिजाइन स्टार सबटा रे अछि 5 गुडा रे अछि तले 3 गुडा ऊपर 2 गुडा रे अछि देखो पाटो गुडा रे सिंगल गुडा अछि बहुत बढ़िया कलेक्शन दी। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी छु वैष्णो देवी हैंडलूम के जहर मेरे नाम है आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा बेटा आज हे 500 रो स्टार्ट करमा 500 रो स्टार्ट करमा ना तो चलून देरी नै करी करी वीडियो के स्टार्ट करमा इटा आसी गेला 500 टंका रे एम्ब्रॉयडरी वर्क अछि इटा होचे तार आंचल साइड आसबा आ इटा होचे बॉडी साइड आसबा फुल बॉडी तार कलर ऑप्शन माने भी मिली जिवो एटा कलर ऑप्शन माने आसबा देखो या कलर ऑप्शन रे कितने सारा कलेक्शन अछि देखो बहुत कलर ऑप्शन माने डबल डबल कहले भी मिली जिवा ना हां जते पीस कहबे सते पीस मिली जिवो इटा उठे देखो इटा आसी होला इटा उठे नवा डिजाइन दे देखो तार आंचल साइड आसबा इटा होचे आंचल आ इटा होचे फुल बॉडी टा एतर प्राइस टा किते होचे एतर प्राइस टा होचे 700 टंका इटा 700 टंका रे हां एतर भी कलर ऑप्शन माने मिली जिवो हां ए कलर ऑप्शन माने आसी खाली गुटे जोड़े सैंपल हिसाबे देखे दोछु बाकी जे फोटो मांगबे फोटो भी पूरा दे दम हां इटा उठे देखो इटा एम्ब्रॉयडरी वर्क पीस भी आसबा इथिरे हां इथिरे ब्लाउज पीस आसी जाउ ब्लाउज पीस आसबा इटा होचे आंचल डतार आ इटा होचे फुल बॉडी टा आइता प्राइस टा किते होचे 1300 टंका 1300 टंका रे आसी जाउचे तार भी कलर ऑप्शन माने आसी जिबा एटा भी कलर ऑप्शन रे आसी जाउचे देखोन तार बाद इटा उटे आसी गेला देखोन और देखो नवा डिजाइन रे हिचे नवा डिजाइन रे अछि ना लाइनिंग ऊपर अछि देखोन आ इतर आंचल टा फर्स्ट देखिना देखोन आंचल टा देखोन आंचल साइड आसी छोट छोट रे सबटा डिजाइन अछि ना सबटा डिजाइन रे बॉडी सारा भी अंति सबटा रे वर्क हिचे हां आइता प्राइस टा किते अछि आसबा 1500 रे आसबा 1500 टंका रे आसी जाउचे तार कलर ऑप्शन माने आसी जिबा सेम 1500 टंका रे हां सेम 1500 टंका हां एटा भी तार कलर ऑप्शन रे आसी जाउचे ने एम 1500 के डिजाइन टा अलगा अछि देखुन ए डिजाइन टा से डबल धड़ी हिचे तले तले डबल धड़ी ऊपर सिंगल धड़ी तले डबल धड़ी हां डबल बॉर्डर रे 1500 हां देखो तार आंचल साइड आसबा एटा होचे आंचल टा 1500 टंका रे डबल बॉर्डर प्लस माछो धड़ी टा आसी जाउचे तार बाद एटा उटे आसी होला देखो सबटा डिजाइन रे प्लेन बॉर्डर रे धड़ी सबटा प्लेन बॉर्डर रे धड़ी सबटा आसुची देखो आ एटा होचे ता आंचल टा एटा प्राइस टा 1800 टंका रे 1800 टंका रे आसी जाउचे एटा उटे देखो कलर ऑप्शन माने आसी सेम 1800 टंका रे एटा कलर ऑप्शन माने आसी 1800 देखो कलर ऑप्शन रे आसी जाउचे एटा येलो कलर रे पसंद लागबा टिचिन हमारी को हमको पठाबे व्हाट्सएप रे पहले हमें फुल फोटोटा दे दमु फुल साड़ी रा फोटोटा मिली जिबा ने हां एटा आसी होला देखो मेरून कलर आ ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन रे अछि एटा होची आंचल आ एटा होची ता फुल बॉडी टा एतर प्राइस टा किते होचे एटा आसबा 1700 टंका रे 1700 टंका रे आसी जाउचे तार बाद हमें देखि दमा देखो सब तार कलर ऑप्शन माने आसी सेम 1700 रो हां सेम 1700 बॉडी रे काम भी टिके टिके चेंज हेइछे हां सब न टिके टिके चेंज हेइछे 1700 रे आसबा 1700 टंका रे एटा आसी जाउचे देखो एटा व्यवहार देबा लागि बहुत बढ़िया अछि आ लंबा चौड़ा भी पूरा 12 हाथ ऐसी सब 12 हाथ पूरा 12 हाथ एटा उटे आसी गेला देखो थान साड़ी रे थान डिजाइन रे आसी एटा होचे आंचल आ एटा होचे ता फुल बॉडी रे एतर प्राइस टा किते होचे एटा भी हे 1700 टंका रे आसबा सेम 1700 तार बाद हमें देखि दमा एतार कलर ऑप्शन माने आसबा एटा कलर ऑप्शन रे आसी होचे 1700 टंका देखन सबु केते बढ़िया बढ़िया डिजाइन माने आज आसी जे देखन वीडियो के बिना स्किप करके फास्ट टू लास्ट तक देखन आपन को बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन यूनिक डिजाइन बॉक्स पैटर्न टाइप रे अछि तार आंचल टा भी पूरा सेम आसबा हां आ एटा होचे तार फुल बॉडी टा एतर प्राइस टा एदार प्राइस टा 1800 टंका रे इटा आसी जाउछे इटा उठे देखो सब कलर हागुरिया व्यवहार देबा लागि बहुत ही बढ़िया रहल आ इटा डेली यूज करबा लागि बहुत बढ़िया रहल 1800 इटा उठे आसी गेला देखो हाथी डिजाइन रे आसबा हाफ हाफ रे आउसे आंचल साइड आसबा हां आ इटा होचे ता फुल बॉडी इधर प्राइस टा केते होचे इधर प्राइस टा होचे 1900 टंका 1900 टंका रे इटा आसी जाउछे एसर कलर ऑप्शन एते कलर ऑप्शन रे आसुचे 1900 टंका इटा भी 1900 टंका तार बाद इटा देखो इटा भी 1900 टंका 1900 टंका रे आसी जाउछे सब 1900 टंका रे आसी देखो 1900 टंका रे कलेक्शन माने देखो केते बढ़िया बढ़िया डिजाइन आउछे जे
तार बाद इटा आसी होला सबटा डिजाइन ऊपर ने हां आई तार होचे एटा फुल बॉडीटा आ इतार आंचलटा टिके देखि देमा एटा होचे आंचलटा एतार प्राइसटा केते होचे 2400 टंका रे आसबो 2400 टंका रे आसी जाउछे एटा उटे आसी होला देखो मयूर डबल मयूर रे एटा होचे फुल बॉडीटा आ एटा होचे तार आंचलटा एतार प्राइसटा केते होचे 2700 टंका आसबो 2700 हां हां मल्टी कलर रे आसबा मल्टी कलर रे अछि आ एटा होचे फुल बॉडीटा देखोन आ एतार फुल आंचल एटा होचे आंचल 2600 टंका रे 2600 टंका रे आसी जाउछे एटा भी आसबा 2600 टंका रे 2600 रो कलेक्शन एटा हां देखोन एटा भी 2600 टंका रे आसी जाउछे सबटा डिजाइन ऊपर ने हां तार बाद एटा भी 2600 टंका रे आसबा 2600 टंका रे एटा देखोन एटा अछि देखोन केना छोट छोट काम अछि साड़ी रे फुल साड़ी रे पूरा एटा आसबा जोड़ा जोड़ा कलेक्शन माने आसबा सब जोड़ा जोड़ा आसबा एटा जुड़ा जुड़ा आसी जाउछे एटा होछि फुल बॉडी आसबा हां एटा होछि आंचल एतार प्राइसटा केते होछि तार प्राइसटा होछि 2700 टंका एटा तार जोड़ा आसबा जुड़ा आसी जाउछे एटा गोटे हाफ हाफ डिजाइन रे आसबा एटा हाफ हाफ रे नवा पैटर्न रे हिछ लाइनिंग ऊपर अछि ने हां लाइनिंग ऊपर अछि एटा हाफ हाफ रे अछि आ एटा होछि आंचल साइड आसबा आंचलटा मेहंदी कलर रे हां आ एटा होछि बॉडी साइडटा ना एटा भी 2700 टंका रे आसबा सेम 2700 टंका रे आसी जाउछे देखो एटा तार जोड़ा माने आसबा एटा भी 2700 रे आसबा एटा भी 2700 टंका रे सबटा डिजाइन ऊपर अछि जोड़ा आसबा आ गोटे मेहंदी कलर रे आसबा एटा मेहंदी कलर एतार प्राइसटा केते अछि मेहंदी कलर रे 2700 टंका आसबा ए सब जुड़ा जुड़ा रो कलेक्शन एंदा तो बहुत सारा कलेक्शन अछि ई तीन ही थपी रे जुड़ा जुड़ा कलेक्शन माने आसी जिवो बोले घर के विजिट करले पूरा सब देखि पारबे ना फोटो मांगले भी फोटो भी मिली जिवो WhatsApp रे फोटो मांगले भी मिली जिबा तार बाद हमें देखि देमा एटा एटा बॉर्डर वाला साड़ी एथरे ब्लाउज पीस भी आसबा आई तार प्राइसटा केते अछि 3500 टंका 3500 टंका रे आसी जाउछे अच्छा तो एटा गोटे थान डिजाइन रे आसबा एटा गोटे देखुन थान डिजाइन रे आसी होला ब्लाउज पीस भी आसबा मोठा कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन ना हां आईटा आसबा 3000 टंका रे आसबा 3000 टंका रे एटा आसी जाउछे 3000 टंका थान रो केतेटा कलेक्शन देखि दनु बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन आसी छै सब 3000 टंका ए 3000 टंका रे देखुन एटा बॉर्डर ऊपर एंदा डिजाइन थिसी एटा थान ऊपर आसी छै 3000 टंका रे तार बाद एटा गोटे आसी होला फुल डिजाइन सब 3000 टंका एटा सब 3000 आ सब तरे ब्लाउज पीस आसी जिबा ना हां हां सब तरे ब्लाउज पीस आसी जिबा एटा गोटे देखुन डबल बॉर्डर रे आसी होला बेबी पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन एटा होची आंचलटा हां एटा ब्लाउज पीस भी आसी जिबा आई तार प्राइसटा केते अछि 4000 टंका आसबा एटा 4000 टंका रे आसी जाउछे एटा गोटे ऑरेंज कलर 4000 टंका रे आसबा एटा भी 4000 टंका रे डबल बॉर्डर रे अछि ने हां डबल बॉर्डर रे 4000 टंका रे आसी जाउछे एटा आसी होला रामा ग्रीन रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन आई तार 4000 टंका रे 4000 टंका एटा गोटे भी डबल बॉर्डर रे आसबा एटा डबल बॉर्डर रे ना हां एटा ग्रीन 4000 टंका रे एटा 4000 टंका हां सब डबल बॉर्डर 4000 टंका विथ ब्लाउज पीस भी आसी जिवो तार बाद एटा गोटे आसी होला देखो अरे छोट छोट लाइन मिलन सबटा रे अछि आ इतार आंचलटा देखो एटा होची आंचलटा झुंटी काम ऊपर अछि आ एटा होची फुल बॉडीटा एटा प्राइसटा केते अछि 4500 टंका 4500 टंका रे आसी जाउछे एटा गोटे देखो एटा होची बर्फी डिजाइन रे पेपर डिजाइन रे एटा बॉर्डर वाला ने हां आ एटा होची तार आंचलटा देखि आंचल साइड आसबा एटा आ एटार फुल बॉडीटा देखि देखमा एटा होची देखुन तार फुल बॉडीटा एटा प्राइसटा केते अछि 4000 टंका आसबा 4000 टंका रे आसी जाउछे एटा गोटे आसी होला देखो एटा बटरफ्लाई आ टेराकोटा डिजाइन ऊपर अछि हां सिंगल बॉर्डर रे एटा होची आंचलटा ता आ एटा होची फुल बॉडी प्राइसटा आसो 3500 टंका 3500 टंका रे आसी जाउछे एटा गोटे देखो एटा आसी होला एटा गोटे बहुत बढ़िया डिजाइन देखो पूरा 3D पैटर्न ऊपर अछि लागी लागी काम अछि एटा आ एटा होची आंचलटा एटा आसबा 4000 टंका रे आसबा 4000 टंका 4000 टंका देखो एटा भी सेम 4000 टंका रे आसी जाउछे एटा गोटे नवा डिजाइन रे आसी होला नर्तकी सब रे हिछि ए कोणार्क थीम ऊपर पूरा अछि ने हां पूरा कोणार्क थीम रे अछि एटा होची आंचलटा भी देखो कितना सुंदर बना हिछि आ एटा होची फुल बॉडीटा एटार प्राइसटा केते अछि 4500 टंका आसबा 4500 टंका रे कलेक्शन टा आपण मानकु मिली जिबा देखो बॉक्स पैटर्न रे आसबा मिलन सप्ताह रे एटा होची आंचलटा देखो आंचल माने तो सब झुटी काम ऊपर भी देउचे आ एटा होची फुल बॉडीटा
এটা লক্ষ্মী মহাপ্রভুଙ୍କ ডিজাইন ଅଛି ନା ହଁ আর তার প্রাইসটা কেতে আছে 5200 ଟଙ୍କା 5200 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ଆଇତରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ଆସୁଥିବ ନା ନାଇଁ ହେତିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନାଇଁ ଆସେ তার বাদ এটা উঠে আসিলা দেখুন বক্স প্যাটার্ন রে এটা হচ্ছে আঁচলটা তার মেরুন কালার রে আঁচলটা আছে বর্ডরটা भी পাট বর্ডর হইছে আই তার প্রাইসটা কেতে আছে 5000 ଟଙ୍କା 5000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି এটা উঠে আসিলা পেরে ডিজাইন দেবা নয়া ডিজাইন টো এটা 3D প্যাটার্ন রে পেরে পেরে আসিগলা না এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটার ফুল বডিটা পাটা বর্ডর আছে এটা भी পাটা বর্ডর আছে আর ডুয়াল কলর भी है আর তার প্রাইসটা কেতে আছে তার প্রাইসটা 5000 ଟଙ୍କା আসবা 5000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି আপন মানে অলগা ডিজাইন রে পেরে পেরে দেখিবে এটা 3D প্যাটার্ন রে পেরে পেরে আসিগলা দেখুন এবে আমি ডবল বর্ডর কেতেটা কালেকশন দেখিরেমা এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা হচ্ছে গমলা ডিজাইন রে না হ্যাঁ আর তার প্রাইসটা আসলো 6000 ଟଙ୍କା রে 6000 ଟଙ୍କାରେ আসি তার যাଉଛି বহুতে কলর অপশন মানে भी আসি ଯିବା কলর ডিজাইন সব আসি কলর ডিজাইন উপরে বহুত পুরা আসি যাଉଛି এটা সেম 6000 ଟଙ୍କା 6000 ଟଙ୍କା তার উপরে এটা দেখুন এটা গোটে পেপার ডিজাইন রে আছে এটার প্রাইসটা এই 6000 ଟଙ୍କା সেম 6000 ଟଙ୍କାରେ পর্পল কালার রে ব্লু র কম্বিনেশন এটা भी সেম 6000 ଟଙ୍କା ডবল বর্ডর সব 6000 ଟଙ୍କା হ্যাঁ এটা তাজমহল ডিজাইন রে আছে না এটা भी 6000 ଟଙ୍କା দেখুন যাহা কি যেটা ভালো হচ্ছে স্ক্রিনশট মারি করি WhatsApp নম্বর যে স্ক্রিন রে ফ্ল্যাশ হচ্ছে ন পঠাই দেলে ফুল শাড়ির ফটোটা মিলিଯିবা 6000 ଟଙ୍କାରେ আসি এটা সব 6000 ଟଙ୍କାରେ মিলি যাଉଛି দেখুন কেতে ডিজাইন কেতে কলর উপরে আছে পুরা এটা भी এই 6000 ଟଙ୍କାରେ আসি এটা भी 6000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି তার বাদ এটা রামা গ্রিন রে আসিলা রামা গ্রিন রে ব্লু র কম্বিনেশন 6000 ଟଙ୍କା গ্রিন রে भी काम ହେଇছে এই 6000 ଟଙ୍କାରେ আসবা এই সব 6000 ଟଙ୍କାରେ এটা সব 6000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି দেখুন এটা উঠে আসিলা দেখুন এটা পাটো বর্ডর রে আছে না পাটা বর্ডর রে সিঙ্গেল বর্ডর পাটো বর্ডর রে সিঙ্গেল বর্ডর আছে বহুত বঢ়িয়া কালেকশন দিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগা আঁচল সাইড আছে এটা ডবল ময়ূর রে আছে আর এটা প্রাইসটা কেতে আছে 6000 ଟଙ୍କା সেম 6000 ଟଙ୍କାରେ আসুছে ঠিক আছে আর ডবল বর্ডর আসবা এটা উঠে ডবল বর্ডর আসুছে রাউন্ড টেরাকোটা উপরে তার আঁচলটা भी পুরো অলগা আসবা আঁচলটা ময়ূর ডিজাইন রে না হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইস হচ্ছে 6500 ଟଙ୍କା 6500 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে ଗୋଟେ পেরে পেরে ডিজাইন রে আসবা দেখুন পেরে পেরে ডিজাইন রে এটা পাটো বর্ডর আছে গুটে এটা সবটা ডিজাইন 5500 রে আসবা এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন 5500 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে গুটে সবটা আছে আর গুটে বাঁধ কাম হইছে দেখুন তার গোটে এটা কলর অপশন আসি দিবা এটা কলর অপশন রে আসি যাচ্ছে না তার ধড়ি রে भी মানে পসাপালি র কাম হইছে এটা ধড়ি রে দেখুন এটা সবটা ডিজাইন আছে এটা সেম এটা প্রাইস 5500 সব বর্ডার রে দেখে মা কেতেটা কালেকশন এটা হচ্ছে আঁচলটা তা ব্ল্যাক নহে কফি কলর হ্যাঁ কফি কালার রে আছে কফি রে রামাগ্রে সঙ্গে রামাগ্রে এটা হচ্ছে ফুল বডি 6500 রে আছে 6500 ଟଙ୍କାରେ এটা হচ্ছে গমলা ডিজাইন উপরে এটা গোটে আসবা তাজমহল ডিজাইন রে আসবা এটা তাজমহল ডিজাইন রে আসিগলা দেখুন এটা গোটে নয়া ডিজাইন রে সবটা আছে পুরা এটা অধা তো পুরা শাড়ির সবটা দিয়ে দিয়েছে না হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডি টিকে দেখমা এটা দেখুন ইউনিক ডিজাইন র সবটা সঙ্গে তাজমহল ডিজাইন আছে আর তার প্রাইসটা কেতে আছে 8200 ଟଙ୍କା 8200 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে এটা গোটে দেখুন কলর কম্বিনেশন তো বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া আছে এটা ডবল সফটারি পার্পল কালার এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডি আর তার প্রাইসটা কেতে আছে 7500 ଟଙ୍କା 7500 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে তার বাদ আমি রামাগ্রি দেখি দઉં রামাগ্রির এটা ডিজাইনর সবটা সঙ্গে এটা চেস্ট পটি সবটা আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর এটা হচ্ছে ফুল বডি আর তার প্রাইসটা 7200 ଟଙ୍କାରେ আজর কলেকশন মানে কেনতা আছে টিকে কমেন্ট সেকশন রে জানাবে আর ভিডিওটা ভালো লাগুছে বলে আমার চ্যানেল রেমন্ডা সম্বলপুর শাড়ি কে প্লিজ টিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে এটা হচ্ছে সিঙ্গেল বর্ডার রে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা তাজমহল ডিজাইন আছে না এটা আসবা 6800 রে 6800 ଟଙ୍କାରେ দেখুন তাজমহল ডিজাইন রে ডবল বর্ডার প্লাস এটা ইউনিক ডিজাইন র বর্ডার আছে পুরা এটা 5 বর্ডার আছে তলে 3 বর্ডার উপরে 2 বর্ডার আছে দেখুন আর এটা হচ্ছে আঁচল আঁচল भी বঢ়িয়া কাম হচ্ছে 6800 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে তার বাদ আমি দেখি না এটা ওটা দেখো ধড়ি মঝিরে সবটা ধড়ি সবটারে আছে ডবল বর্ডার রে এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে তা ফুল বডি আর তার প্রাইসটা কেতে আছে 6500 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে এটা তাজমহল ডিজাইন রে বা ও দেখুন এই ডিজাইনটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে তাজমহল ডিজাইন রে এটা সবটা ডিজাইন এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে দেখুন
ফুল বডিটা উপরে ডবল ময়ূর তলে এটা হচ্ছে তাজমহল ডিজাইন আর মঝিরে এটা সবটা আছে 6500 টঙ্কা 6500 টঙ্কারে। তার বাদ দেখুন এটা গোটে কলেকশন আসি গলা ছটা বড় এটা পুরো ভরি ভরি কাম হয়েছে শাড়িরে। এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন চক্র ডিজাইন উপরে আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। এটার প্রাইসটা কেতে আছে 6500 টঙ্কারে 6 বর্ডারে দেখুন। আর গোটে বক্স প্যাটার্ন রে আসলো এটা বক্স প্যাটার্ন রে আসি গলা দেখুন এটা গোটে ইউনিক ডিজাইনটে। এটা কৃষ্ণ মহাপ্রভুଙ୍କ ডিজাইন রে আছে। এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন। এটা কৃষ্ণ মহাপ্রভু এটা আসলো 6500 রে 6500 রে কৃষ্ণ মহাপ্রভুଙ୍କ ডিজাইনটা আছে শাইনিং রামা গ্রিন রে। এটা গোটে আসলো ব্লাউজ ওয়ার্ক রে আসবে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে রামা গ্রিন সাথে মেহেন্দি কালার বর্ডার। এটা হচ্ছে আঁচলটা সিঙ্গেল ময়ূর রে না এটা তার আসবা ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক সঙ্গে এটা গোটে দেখুন ইউনিক ডিজাইন র সবটা আছে ডবল সবটা পুরা। আর তার প্রাইসটা কেতে আছে 8500 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে। এটা গোটে টি ব্লু কালার রে আসবা টি ব্লু রে সিঙ্গেল সবটা 6 বর্ডার। এই কালার র পুরা ডিমান্ড চলুছে এবে। এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডি ব্ল্যাক কালার নুহে কফি কালার রে তার প্রাইসটা 7500 টঙ্কা 7500 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে। এটা বি সবটা ডিজাইন উপরে আছে সবটা ডিজাইন রে এই ডিজাইনর পাটো আছে না পাটো আছে এটা সম্বলপুরি রে আসিছে এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। এটার প্রাইসটা কেতে আছে এটা আসবা 7500 টঙ্কা 7500 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে। তার বাদ আমি দেখি দেম দেখুন এটা গোটে ইউনিক ডিজাইন সবটা আছে দেখুন তার আঁচল সাইডটা আর ওইটার ফুল বডি সিঙ্গেল বর্ডার ফুল বডি আসবা দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডি। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 9000 টঙ্কা 9000 টঙ্কারে আছে। ସବୁ ଶାଢୀରେ 500 1000 ଲେସ୍ ରେ ଅଛି ଖାସ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଲାଗି ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ଯେନ୍ଟା କି ହପ୍ତେ ରହିବା ଆଉ ହପ୍ତେ ପରେ ସବୁ ଶାଢୀର ଦାମ ବଢି ଯିବା। এটা হচ্ছে আঁচলটা আসবা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন। আর তার প্রাইসটা কেতে আছে তার প্রাইসটা হচ্ছে 8000 টঙ্কা 8000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে। এটা দেখুন ইউনিক ডিজাইন পুরা সবটা দিয়েছে সব পুরা ইউনিক কালেকশন মানে যাকে भी দরকার জলদি জলদি অর্ডর করুন নাহলে স্টক আউট হয়ে যাবে কারণ আমার পাখে সবুর সবু শাড়ির গোটে গোটে পিস হি আছে এটা ডবল নাইন এটা হচ্ছে ফুল বডি। আর তার প্রাইসটা কেতে আছে 8500 টঙ্কা 8500 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে। এটা ওটা দেখি দাও এটা হচ্ছে সিঙ্গেল সপ্তাহে এটা 6 বর্ডার না এটা হচ্ছে আঁচল আর এটার ফুল বডিটা দেখমা। এটা প্রাইসটা কেতে আছে এটা 7500 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে। এটা উঠে দেখো স্টার সপ্তাহে আসবা এটা উঠে নয়া ডিজাইন স্টার সপ্তাহে আছে। কালার কম্বিনেশন তো দেখুন মস্ত আছে। তার ব্ল্যাক কালার भी দেখুন কেতে সুন্দর পুরা ইউনিক আঁচল আর তার ফুল বডি টিকে দেখমা তার ফুল বডিটা भी দেখুন এটা বেবি পিঙ্ক রে ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন প্লাস এটা 3 লাইন পুরা ইউনিক ডিজাইন সবটা আছে। এটা আসবা 9500 টঙ্কা 9500 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে। তার বাদ এটা আসি গলা দেখুন এটা ব্ল্যাক নুহে কফি এটা ডিপ কফি রে ডিপ কফি এটা भी ডিপ কফি ডিপ কফি রে আছে দেখুন। আর এটা भी স্টার সফটওয়্যার এটা भी স্টার সফটওয়্যার এটা হচ্ছে আঁচল স্টার সফটওয়্যার আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা। এটার প্রাইসটা কেতে আছে এটার প্রাইসটা হচ্ছে 10000 টঙ্কা 10000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে। সামনের শাড়িটা এটা সিঙ্গেল বাঁধরে পুরো আঁচলটা আছে না আঁচলটা চওড়া বর্ডারে আছে চওড়া বর্ডারে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। এটার প্রাইসটা কেতে আছে এর প্রাইসটা হচ্ছে 9500 টঙ্কা 9500 টঙ্কারে। এটা ডবল হরিণ ডবল হাতি আর ডবল সিংহরে আছেন দেখুন। এটা গোটে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আর এটার ফুল বডিটা টিকে দেখমা। এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। এটার প্রাইসটা কেতে আছে 7500 টঙ্কা 7500 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে। এন্তা তো ইনো বহুত সারা কালেকশন আছে দেখুন। ইনো কুর্তি ঠানু আরম্ভ করি আপন মানকু সম্বলপুরি শাড়ি তক সবু টাইপ র শাড়ি মানে মিলি ଯିବା। বিহাগরিয়ার অল টোটাল ভ্যারাইটি মিলিଯିବ বিহাগরিয়ার না আর যে भी আসুছন সমলে মন্দির কে আসি করে আমকু কল করুন আমি নিজে যে মু রিসিভ করি। তো फ्रेंड्स আজি লাগি এতকি থিলা। ভিডিওটা পছন্দ আসলা বলে লাইক করুন শেয়ার করুন আর আমার চ্যানেল রেমন্ডা সম্বলপুরি শাড়ি কে প্লিজ টিকে সবস্ক্রাইব করুন।